आपने समस्ते जानते जे ओडिशा रे नुआ मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी होती। या सहित नुआ मंत्रिमंडल गठन हो सारी। कौन आपने जानते यही मंत्रिमंडल में सबुठ शिक्षित मंत्री किए, से मंत्री मान सबुठ कनिष्ठ मंत्री किए सबुठ अधिक भोट्रे विजय लाभ कर किए सबुठ कम भोट्रे जीति ता सहित सबुठ अभिज्ञ मंत्री किए। जदि यही सब प्रश्न मानकर उत्तर जानवा चाहते तेरे आपण यही वीडियो माध्यम जानीपारे। से भिडटी को शेष पर्यंत देखूँ। ता पूर्व वीडियो को गोटे लाइक कर दिंतु और जो मैंने चैनल को नुआ आसवे चैनल को सब्सक्राइब करके पाखर थिबा बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दिंतु। प्रथम देखंतु मोहन चरण माझी जी कि ओडिशार नुआ मुख्यमंत्री होती। तांकर बयस होची 56 वर्ष। शिक्षागत योग्यता MA LLB। अभिज्ञता तांकर एई थरक मिसाई 4 थर विधायक होती। निर्वाचन मंडली तांकर होची केन्दुझर निर्वाचन मंडली। निकटतम प्रतिद्वंदी जहाँकि मीना माझी को बीजेडी मीना माझी को 11,577 भोट्रे परास्त करचंती एवं से एबे ओडिशार मुख्यमंत्री होती। 2 नंबर देखंतु कनकवर्धन सिंहदेव जहाँकि उपमुख्यमंत्री होती। तांकर बयस होची 67 वर्ष। शिक्षागत योग्यता MA LLB करचंती। ता सहित अभिज्ञता तांकर 6 थर विधायक होती एवं 2 थर मंत्रिमंडल रे मंत्री होती। तांकर निर्वाचन मंडली रही पाटनागढ़ निर्वाचन मंडली जहाँकि सूरज मेहर को बीजेडी सूरज मेहर को 1357 भोट्रे जहाँकि परास्त करचंती। एठी आपणकर प्रश्न जहाँकि आपणकर थिला कम भोट्रे किए विजय लाभ करचंती। देखंतु कनकवर्धन सिंहदेव मंत्रिमंडल समस्त मंत्री कम भोट्रे विजय लाभ करचंती। या सहित आउ गोटे प्रश्न थिला सबुठारु अभिज्ञ मंत्री किए। कनकवर्धन सिंहदेव होती सबुठारु अभिज्ञ मंत्री कहीं से 6 थर विधायक होती एवं 2 थर मंत्री रही। या सहित आउ गोटे आपंकर प्रश्न थिला जहाँकि समस्त वयोज्येष्ठ मंत्री किए, जहाँकि कनकवर्धन सिंहदेव से वयोज्येष्ठ मंत्री रही जहाँकि बयस रही 67 वर्ष। 3 नंबर अच्छा प्रभाती परिडा जी कि उपमुख्यमंत्री रही। तांकर बयस होची 57 वर्ष। तांकर शिक्षागत योग्यता रही LLB। अभिज्ञता तांकर प्रथम थर एथर विधायक होती जहाँकि तांकर निर्वाचन मंडली रही निमापड़ा निर्वाचन मंडली। निकटतम प्रतिद्वंदी दिलीप कुमार नायक को जहाँकि 4,588 भोट्रे परास्त करचंती। 4 नंबर देखंतु जहाँकि अछंती सुरेश पुजारी। सुरेश पुजारी होती कैबिनेट मंत्री। तांकर बयस होची 64 वर्ष। शिक्षागत योग्यता तांकर MSc LLB। अभिज्ञता तांकर प्रथम थर एथर विधायक होती। एथर से प्रथम थर विधायक होते आगुरी बरगढ़ लोकसभा से सांसद होते। तांकर निर्वाचन मंडली रही ब्रजराजनगर निर्वाचन मंडली जहाँकि झारसुगुड़ार ब्रजराजनगर निर्वाचन मंडली तांकर से निकटतम प्रतिद्वंदी अलका महांती को 26,789 भोट्रे परास्त करथिले। 5 नंबर देखंतु पृथ्वीराज हरिचंदन जे कि कैबिनेट मंत्री रही। तांकर बयस होची 56 वर्ष। शिक्षागत योग्यता MSc। अभिज्ञता तांकर प्रथम थर एथर विधायक होती जहाँकि तांकर निर्वाचन मंडली रही चिलिका निर्वाचन मंडली। निकटतम प्रतिद्वंदी रघुनाथ साहू को 4,567 भोट्रे परास्त करथिले। नंबर 6 डॉक्टर कृष्णचंद्र महापात्र जहाँकि से गोटे कैबिनेट मंत्री। तांकर बयस रही 53 वर्ष। शिक्षागत योग्यता BA MS। से आयुर्वेद रे BA MS करचंती। अभिज्ञता तांकर प्रथम थर पर एथर विधायक होती। तांकर निर्वाचन मंडली रही मोरडा निर्वाचन मंडली। निकटतम प्रतिद्वंदी प्रीतिनंद कानूनगो को जहाँकि 33,270 भोट्रे परास्त करथिले एवं विजय लाभ करचंती। जहाँकि गोटे प्रश्न थिला सबुठारु मंत्रिमंडल रे जो मंत्री रहिचंती किए अधिका भोट्रे विजय लाभ करचंती। डॉक्टर कृष्णचंद्र महापात्र जहाँकि सबुठारु मंत्रिमंडल रे अधिका भोट्रे जीतिथिबा मंत्री अटंती। 7 नंबर देखंतु कृष्णचंद्र पात्र से मध्य जड़े कैबिनेट मंत्री। तांकर बयस होची 60 वर्ष। तांकर शिक्षागत योग्यता होची MSc LLB। अभिज्ञता तांकर प्रथम थर से एथर विधायक होती जहाँकि तांकर निर्वाचन मंडली रही ढेंकानाल निर्वाचन मंडली। निकटतम प्रतिद्वंदी सुधीर कुमार सामल जहाँकि सुधीर कुमार सामल को 20,439 भोट्रे परास्त कर से विजय लाभ करचंती। 8 नंबर देखंतु रवि नारायण नायक जे कि से जड़े कैबिनेट मंत्री। बयस तांकर 54 वर्ष। तांकर शिक्षागत योग्यता BA। अभिज्ञता तांकर 4 थर विधायक होती। तांकर निर्वाचन मंडली कुचिंडा जहाँकि सम्बलपुर कुचिंडा निर्वाचन मंडली। तांकर निकटतम प्रतिद्वंदी राजेंद्र कुमार छत्रिया को 32,320 भोट्रे परास्त कर विजय लाभ करचंती। 9 नंबर नित्यानंद गंड से जड़े कैबिनेट मंत्री। तांकर बयस 47 वर्ष। शिक्षागत योग्यता MA LLB। अभिज्ञता तांकर 2 थर से विधायक होती। तांकर निर्वाचन मंडली रही उमरकोट निर्वाचन मंडली। निकटतम प्रतिद्वंदी नवीन नायक को
ଯାହାକି 10,373 ଭୋଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରି ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। 10 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା, ଯାହାକି ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ। ତାଙ୍କର ବୟସ ହେଉଛି 56 ବର୍ଷ। ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା BSc, ଅଭିଜ୍ଞତା ତାଙ୍କର ସେ ମଧ୍ୟ ଏଥର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଧାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ରହିଛି ଗୋପାଳପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। ନିକଟତମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ବିକ୍ରମ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ 962 ଭୋଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରି ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। 11 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ମୁକେଶ ମାହାଲିଂ, ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ। ତାଙ୍କର ବୟସ ହେଉଛି 50 ବର୍ଷ। ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ତାଙ୍କର MSc, MPhil, PhD, LLB। ସେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟନ୍ତି। ଅଭିଜ୍ଞତା ତାଙ୍କର 2 ଥର ବିଧାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ରହିଛି ଲୁଇସିଙ୍ଗା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। ନିକଟତମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ନିହାର ରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କୁ, ଯାହାକି 18,190 ଭୋଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିକି ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। 12 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଦୀପ ବଲ ସାମନ୍ତ, ଯିଏକି ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ। ତାଙ୍କର ବୟସ ହେଉଛି 67 ବର୍ଷ। ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ତାଙ୍କର PhD, ଅଭିଜ୍ଞତା ତାଙ୍କର ସେ ମଧ୍ୟ ଏଥର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଧାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ରହିଛି ସୁକିନ୍ଦା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। ନିକଟତମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଗୋଡ଼ାଇଙ୍କୁ, ଯାହାକି 9,577 ଭୋଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରି ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। 13 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରତ, ଯାହାକି ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ତାଙ୍କର ବୟସ ହେଉଛି 28 ବର୍ଷ, ଯାହାକି ସବୁଠାରୁ କନିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା BTech, ଅଭିଜ୍ଞତା ଦେଖିବେ ଯଦି 2 ଥର ସେ ବିଧାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ରହିଛି ଧାମନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। ନିକଟତମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଦାସଙ୍କୁ, ଯାହାକି 8,095 ଭୋଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିକି ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। 14 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ପତ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ, ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ତାଙ୍କର ବୟସ ହେଉଛି 38 ବର୍ଷ। ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ତାଙ୍କର MBA, ଅଭିଜ୍ଞତା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ଏଥର ବିଧାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ରହିଛି ପାରାଦୀପ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। ନିକଟତମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ରାଉତରାୟଙ୍କୁ, ଯାହାକି 15,787 ଭୋଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିକି ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। 15 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ, ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ତାଙ୍କର ବୟସ ହେଉଛି 48 ବର୍ଷ। ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ତାଙ୍କର BA, ଅଭିଜ୍ଞତା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଥର ମଧ୍ୟ ସେ ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ରହିଛି ପୋଲସରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। ନିକଟତମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କୁ, ଯାହାକି 20,946 ଭୋଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିକି ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। 16 ନମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଶେଷରେ ଅଛନ୍ତି ଗଣେଶ ରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ତାଙ୍କର ବୟସ ହେଉଛି 48 ବର୍ଷ। ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ତାଙ୍କର ଡିପ୍ଲୋମା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ଅଭିଜ୍ଞତା ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ସେ ବିଧାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ରହିଛି ଯଶୀପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। ନିକଟତମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ BJDର ଚକ୍ରଧର ହେମରାମଙ୍କୁ, ଯାହାକି 34,606 ଭୋଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିକି ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଗଠନ କରାଯାଇଛି, ଏହି ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳକୁ ନେଇ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟିଏ ଅପଡେଟ୍। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟିଏ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ।